From time to time, the area we visited this time is always improving in developing every potential that exists in the arts, tourism, and culture sector. The scenery is known to be very beautiful even though it is located in the outback in central Kalimantan. This area has a Dayak tribe, which is the largest ethnic group of the total ethnicities that exist. From several areas in central Kalimantan, there are two districts that are featured in the government's cultural program. That is Kota Waringin Barat and Lamandau. Lamandau is a new regency as a result of the expansion of the Kota Waringin Barat Regency, with its capital city Nangabulik. The majority of the population comes from the Tomun Dayak tribe, who stick to their traditions and customs so that they live in harmony and friendliness with nature. Forests and rivers play an important role in the life of the Lamandau community, with evidence of human settlements found in the riversides. Because for these people, this is the heritage. The Dayak tribe in Lamandau, dominated by the Tomun Dayak, who believe to the Kaharingan beliefs. Although not a few believe to Islam, Christianity or Catholicism. One of the sub-districts, which is one of the most popular tourist destination, is Delang. Delang has such an attractive, beautiful view, typical tropical rainforests. This district is also the gateway to the Trans-Kalimantan Road, which borders the province of West Kalimantan. Then this strategic location enhanced with cultural wealth and local customs, which is claimed to be one of the attractions in the eyes of the foreign tourists. Delang is a hidden heaven that we cannot pass. Adil Katalino, Baceromin Keseruga, Sengat Katubata. Harus. Nama saya Thomas Ragum, umur 66 tahun, jabatan status Mangku Adat Desa Rayam Tinggi. Desa Rayam Tinggi letaknya adalah di pergunungan, tempatnya tanahnya kurang datar, dan banyak sungai, sungai kecil dan sungai besar. Banyak juga hutan-hutan yang masih utuh. Suku yang mendominasi di Kecamatan Delang itu adalah Dayak Tomun. Dayak Tomun ini memang dari kerajaan yang pertama dulu adalah kerajaan Sarang Perwira. Jadi itulah disebut Dayak Tomun. Kalau suku-suku Dayak ini, biar Dayak banyak perbedaan di antara misalnya Dayak seperti Kalbar, Dayak Kenayan, Dayak Mangku Merah, Dayak Ngaju. Nah, perbedaan ini adat istiadatnya pun berbeda, Pak. Perbedaannya termasuk bahasa, pakaian, dan cara ritualnya pun berbeda, ritual adatnya. The Dayak belief system contains various regulations regarding the relationships between humans and God, humans and humans, humans with the spirits of the ancestors, and human and nature and its contents. They also always keep and maintain good relationships with the people who have died, as respect towards Creator, universe, and ancestors.
beberapa hal yang adat budaya itu seperti misalnya kawin, nikah, itu punya adat, itu ada ketentuan. Kalau di Kecamatan Delang ini disebut adat bujang bini dara belaki dan pulau 5 dan satu pulau lagi untuk Kelopu Baro. Nah juga seperti misalnya pada saat ini meninggal dunia atau masalah kematian ini, misalnya orang tua ini punya menantu, dia harus mengadakan adat. Adat itu disebut tua tajau babi bantut, dan itu adat itu memang sudah turun-menurun dari nenek moyang dulu sampai sekarang, tidak akan ditinggalkan. Memang kalau orang Dayak itu memang dia terpanggil sendiri bahwa adat dan budaya itu ada di dirinya sendiri masing-masing. Adat budaya yang paling dikenal adalah bebukung. Nah, jadi bebukung ini memang terlaksananya kegiatan orang yang meninggal. Begini, karena bebukung itu sudah menjadi satu-satunya festival dibawa sebagai tarian. Tetapi menurut daripada cerita atau riwayat, bebukung itu memang dilakukan hanya untuk orang meninggal. Tapi karena kemajuan zaman sekarang, maka difestivalkan, dipertandingkan. Majority of Dayak tribes believe that death is not the end of life, but a beginning of a new life, an eternal life. Mortal life in the world will be changed into eternal life in the spirit realm. That is why it is necessary to carry out traditional rituals of death, not for the dead, but also consolation for the family left by their member. Tujuan bebukung itu adalah seorang ibu atau seorang istri atau seorang suami ditinggalkan oleh yang meninggal itu. Bukan karena hanya ditinggalkan, tetapi termasuk dia sudah meninggal itu sayang untuk dikubur.